Amen. Salamat sa manindot nga special number. Salamat, Ma'am Dixie. May hapon kaniyong tanan. Amen. What a blessing, no? Mensahe pelandaan sa awit pagkanindot na every circumstances nga miabot sa itong kinabuhi. Walay rason nga muundang tag, himong lagsik ang atong tiil padayon ta. Amen. Ang atong Dios manuluwas dili ta pasagdan sa Ginoo. Amen. Okay, well, salamat, no? Murag na fit in ra po sa kong wali ninintag na sa kahapon. Let's press toward the mark. Okay, so dili ta magdugay, salamat for this great opportunity nga gihatag kay Pastor Isa kuha nga makabarog, makawali sa pulong sa Ginoo ninintag na sa kahaponon. Og salamat sa inyong pag-ari, salamat sa inyong pagbalik. I know lami katulog, maybe siguro ang uban sa inyo ha, before mi ari diri nangapi sa daan. No, kay aron nindot ang katulog. Okay. So, Philippians chapter 3 verse number 10, palihog kog open sa inyong Bible. Mura magmihagob ba kung tingog sa tubangan diri, murag okay, nailang ko na sa stage gamay. Okay, Philippians chapter 3. Palihog sa pagtindog. Yang nyo kamo sa pagtindog, uban ka na ko. Philippians chapter 3, verses 10 down to verse number 14. Okay, nakita na si Iman. Okay, so ato kining puli-pulihon sa pagbasa. Ako'y mabasa sa verse number 10, kamo mabasa sa verse number 11. And then nung ano na to sa verse number 14. The Bible says that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Verse number 12, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Verse number 14, ready go. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Now, ninintak na sa kapunon, kwao na to ang uluhan sa itong mensahe, ninintak na sa kapunon. Sa verse number 14, I press toward the mark. I press toward the mark. Magamputa, amahan na mo langit noon, Lord, salamat ninintak na sa kapunon. Salamat, Ginoo, si mong mga kanakan. Nag-faithful di akan mo pinagis pagsimba. Lord, salamat silang pagbalik. I pray, O God, initak na sa kahaponon, sa pagwalit si mong pulong, O God. Gamita kong instrumento lamang. You must increase, I must decrease, O God. Wadyo ko mahimo, O God, kung wala imong tabang Ginoo. Busa, Lord, I ask the Holy Spirit, O God, nga magagiya sa matagpulong, nga magawas kong babang, nga makapedify sa mong katawhan. Unas na, Lord, pasaylo ami sa mong mga sala, Ginoo, nga ikaw wala malipay. Ikaw, Ginoo, maghahatag kadaugan, inintak na sa kapunon, wa may mahimo, O God, kung wala imong tabang, madlunga, Ginoong buhat sa kaaway, magkapadistract, Ginoo, sa panimbaho, inintak na sa kapunon. Ikaw magabless sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Makalingkod ka mo. Okay, so murag mula no bang tingog gamay diri sa tubangan da. Okay. I press toward the mark. Welcome mo lang taon the book of Philippians. Short background lang sa book of Philippians. It is a prison epistle. Okay? So gisulat ni Paul during siyang pagka-priso dito sa Rome. So it is ang kimalang taon ang book of Philippians kasagaran sa iyang tema niini. It is talks about Christian experience. Okay? So sa verse nga ato ang gibasa in verse number 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of Christ of God in Christ Jesus. Well, kayo mo lang taon, high calling of God in Christ Jesus. So tinguha sa mga langit nun nga butang. When we talk about press, palayo ko sa next slide, sa title ta, okay? Press both po sa to force, okay? To force or pugso nimo ba? Okay? To require haste or speed in action. Well, kung kanang mark nga giingon diha, ngalan nimo karon mark, dili na ikaw nga mark ha. Okay, so or goal. Okay? Goal or the goal kimo taon, the goal Paul pressed toward was twofold. Unsa man nga goal nga gipugos ni Paul nga dapat iya gyud kining mabuhat? Unsa man nga goal kimo taon, to know Christ and to be like Him. Unta, ikaw ang Kristohano, ninintak na sa kahaponon. You have that desire, you have that goal nga mailhan nimo pag-ayo ang Ginoo, masusama-sama sa kag-Kristo nga imong manluluwas. Amen? Welcome lang taon, sa Bisaya, pakining I press toward the mark, nang limbasog sa pagdasdas paingon sa marka. Naglimbasog, Philippians chapter 3, gibahin ni siya katulo. Okay?
In Philippians chapter 7, down to verse number 9, nagisgot kini mahitungod that Christ is the object of believers' faith. Si Kristo maoy focus, sentro sa atong pagtuo. In verse number 10 down to verse number 14, it talks about Christ is the object of believers' desire. Kinsa may object karon, kinsa may sentro sa imong mga tinguha, sa imong desire. Kinsa man. Okay? In verse number 20 down to verse number 21, it talks about Christ, the object of expectation. Now, dito karon sa verses 10 down to verse number 14. Sa unsa man nga pamaagi, nga kita manglimbasog paingon, pag sa pagdasdas paingon sa marka. Now, there are three things karon sa verse nga atong gibasa, 10 down to verse number 14, na ay tulo ka butang nga dapat kat-unan nato. Na ay tulo ka butang nga gi-encourage, gi-challenge ni Paul base sa iyang na-experiencehan sa mga sa simbahan sa Pilipay, sa mga Kristohanon sa Pilipay. Okay? So una, in verse number 10, makita na to diya sa verse number 10. Notice this phrase, that I may know Him. So may but pasabot niya na, number 1, focus on Jesus. Amen? Focus on Jesus. Balik sa dahil murag wala pataan ng kuan. Focus on Jesus. It is one of the highest object of desire in the mind of the Christian is to know Christ. In order to focus on Jesus, we need to know Him more. Nganong bitaw nga okay lang og di ta makasimba. Okay lang og di ta okay lang maapil choir, okay lang pagdili. Ngano bitaw? Kaya naman, wala gyud nato totally ilha ang Dios. Okay na lang ba nga? Kanang bitong kinaiya usahay nato no nga okay na lang. Mantiniran na nato. Diba? In order to focus on Christ, we need to know Him. Ilha pag-ayo. Nailan magyud nimo si Kristo? Nailan magyud nimo ang Dios nga imong gialagaran? Nailan magyud nimo ang Dios nga imong gisimba? Hello? Know Christ. Know His life. Know His character. Know His work. So may gibot next slide. In Philippians chapter 2, kaya mo lang taon sa chapter 2, nagisgot ka na mahitungod sa humility ni Jesus Christ. Okay? In Philippians chapter 2, verse number 5, yung Bible, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. In verse number 7, but made Himself of no reputation. Usahay kita no, mausultian lang bitaw tag sakit-sakit. Kaya yung natagsikin sa man siya. Pero si Kristo, gihimo yang kaugalingan nga walay kadungganan. Sultihan lang ta nga, ikaw bitaw, no, wag nito. Ay, grabe. Guba itong reputasyon, ane. Pero si Kristo, He made Himself of no reputation and took upon Him the form of a servant. Diyos kaliha, Diyos. Pero sometimes kita, unsa lang galit ta. Diba? Unsa ra galit ta. Si Kristo, Diyos siya. But ingon ang Bible, and took upon Him the form of a servant. Always remember, atubangan sa Diyos, we are all servant. And was made in the likeness of men. In verse number 8, and being found in a fashion as a man, He humbled Himself. Wow, He humbled Himself. Grabe, mo kung binuangan ha. Ayaw nagbinuangan ng akong kwan ba? Ay, kung binuangi ba? Kaya, timplo ra ba na Ginoo ni akong lawas? Wala ra ba rin apil bautismo ni niya, imo kung binuangan? He humbled Himself. Well, kaning humility, kung wala bitaw tabang grasya sa Ginoo, lisod kani apply oy. No mogawas gani ato ang sinful nature. No? And became obedient unto death, even the death of the cross. See, unsay gibuhat ni Kristo sa unsay gibuhat, what a very perfect example. Amen. In Galatians chapter 2 verse number 20 manang may nakaingon si Paul ba, I am crucified with Christ.
Nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the sons of God who loved me and gave himself for me. Kaya mo lang tawon sa sitwasyon ni Paul ani nga time, na priso siya, waiting for his execution. Ug that time, nakabaton siya, diha pag yun na, the more nga gipress ng limbasog siya, nga iya pag yung mailhan, ang iyang Diyos, nga iyang gituhan, iyang gialagaran. Amen? In Hebrews chapter 13, verse number 8, the Bible says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Next slide, please. I am not asking whether you know things about Him. But do you know God? Are you enjoying God? Nag-enjoy ba ka karon sa imong Kristohanong kinabuhi? Nag-enjoy ba ka karon sa imong pag-alagad? Is God the center of your life? Si Kristo ba, ang Diyos ba sentro sa imong kinabuhi or napulihan ng mga material nga butang? Now, sa wali ka ganiya, are you devoted to God? Ang imong kasingkas yung dibutado ba diya sa Ginoo? Next, the soul of your being, the source of your greatest joy. Unsa may source sa imong kalipay? Pastor, murag lahi na magyud ni pastor. Wa namang ko'y kalipay, pastor, sa pagsimba. There's something wrong ni ana. Pastor, may simba na lang ko, pastor, bagay murag hadlok naman tanig kuan, pastor, hadlok naman tanig makaltasan ang atong kuan, pastor. So, simba na ikaw, pastor, kaya di butang mo simba, pastor, bisitaan mo ta. Pastor, mangitaon mo ta, pastor. Unta, you have the joy. Amen? Through the Bible, atong mailhan kung unsa ang Diyos. Amen? There's a question. Do you have, next slide please, okay? Do you have a personal relationship with God? Or do you do you just know things about Him? No? Naabag yun kay tinuod nga relasyon sa Ginoo or nakaila, tama na yun kas kaila. Ambita lang tao karon. Ingon sila nga, ay, okay naman akong gidawat, pero wala, ay. Pangutanon nimo kasiguro ba? Wala. Nga naman, taman ra kayo sa nakaila, wala yung tinuod nga relasyon. Next, you can know Christ personally, but not know Him intimately. Yes, nakaila ka. You have relationship with God, pero sa abok ay pamalandungon, not intimately. Dili bitaw lalom ang imong pag-ila sa Ginoo. Hello? Mao nang hinungdan nga nung wala kaayo tay pagtagad sa buluhaton sa Dios kay wala gyud nato nailhi pag-ayo ang Dios. Tama lang ta ba nga nailhan kabalo lang ta, kailat ta, pero not intimately. This is where Paul stands out. This is a personal epistle. Paul wrote this from jail in Rome, awaiting his own execution. Here he is at the end of his life, and he has an intense desire to know Christ more intimately. In order to focus on Jesus, we need to know Him. Ilha pag-ayo ang Diyos sa imong kinabuhi. If you have that desire nga ilo niyo pag-ayo ang Diyos, through the Word of God, buot pasabot na nakafocus ka sa Diyos. Amen? Next please. Portrait of Christ. So may buot pasabot na ng portrait. Kaya mo lang tawon, it is a copy or appearance or Christ-likeness. Amen? Pagkasusama diha kang Kristo. The Bible says in verse number 10, ito lang tawon ang Bible, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings being made conformable unto His death. Kung imo lang tawon, pakigambit sa iyang pag-antos, ingon nga gipahisama ngadto sa iyang kamatayon. Kaya mo lang tawon, sa walay pagduha-duha, gipasabot ni Pablo nga giingon nga gihatagan niya katahom nga may sama kang Kristo nga iyang isipon kini ingon sa usa ka kadungganan nga mamatay sa parehas nga pamaagi. Iyaw mo na. Usa kini ka kadungganan tanan nga mga pag-antos tanan nga nagian ni Paul.
Ingon siya, usa kini kakadungganan nga mamatay parehas kang Kristo. Well, dili not totally yun, nga maparehas kang Kristo. Pero sa pag-antos niya ba, wala siya miundang, kay kabalo siya. Amen? Kabalo siya, og ingon siya, to live as he did, and to die as he did. Wow, pagkanindot, usahay kita, no? Gamay lang pagsulay, lami naman kay hundang. Usay makaingon na lagi puta, nga commitment na lagi gunit. Wa pa ko'y commitment sa Ginoo, do kaya akong kuan ay. Pero bitahan na lang kinay commitment. Pero what a blessing, bisan pag gisakit ta karon, unsa may mga pagsulayng miabot sa atong kinabuhi, to live as he did and to die as he did. Wow, pagkanindot. Human kita maluwas gusto sa Dios nga musunod kita niya og mahisama kaniya. Well, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. Well, kana bitaw nga verse, no? Sige na to nagginabasa ba? Sige na to ginabasa. Diba? Sige na to nadunggan. Pero subo kayo pamalandungon, daghang mga Kristohanon, ang kinabuhi, wala pa gyud gihapon mausab. Christian in name, but not in deed. Hello? Subok kay pamalandungon, Kristohanon lang ka pag adlong Domingo. Paggawas mo simbahan, unsa naman? Unsa may advance Kristohanon? Ano na, kabalo na mo na. Pero ingon ang Bible, John chapter 10, verse number 27, my sheep, pagkanindot anang tawag kung usa ka sa mga karnero sa Dios, hear my voice. Una kung iyagali ka sa Dios, bitaw, maminaw gyud ka. Pag-abot diri simbahan, wow, excited ka. Every preaching of the Word of God, bisag sakit, bisag lamig kay katulog, pero wow, lamig ang pulong mo si Ginoo. Pagkatamis, sakita. Tamis kayo, sakita. And I know them. Sa kadaghan na to diri, Pero tinuod bitaw ka na relasyon sa Ginoo. Ilhan ka sa Dios, and they follow me. Ilang kay maminaw. Nailan pa kayo sa Diyos, musunod pag yun. Wow, Christ-likeness. Wow, pagkanindon niya na. Kung kitang Kristohanon tanan, kita tanan mag-involve sa buluhaton sa Ginoo. What a blessing, pagkanindot. Amen? In Matthew chapter 5, verse number 14, the Bible says, ye are the light of the world. Kahayag sa kalibutan. Okay, in verse number 13, Matthew chapter 5, verse number 13, ye are the salt of the earth. Mabitan ng mga Kristohano, no? Basta tingulan, di gyud mahadlok yung musimba. Taligsik lang, mahadlok musimba. Pastor, ano wa maka ni simba, brad? Pastor, ingon mo ko ng Bible, ye are the salt of the earth. Kay kung musimba ko, pastor, matunaw ko. Hindi ko kaabot simbahan. Hindi mo na may rason, unsa? Hello? Portrait of Christ. Next is persistent to Christ. When we talk about persistent, next slide please. Continuing firmly, nagpadayon ka ba? No? Padayon ba nga ligon, naningkamot sa pagpadayon, or obstinately in a course of action in spite of difficulty or opposition? Well, I believe, sa atong Kristohanong kinabuhi, daghan tag mga maagian nga pagsulay. Daghan kitag maagian. Wala exempted, Ang Dios sa diha nga naluwas ta, ang Dios wa man siya kasaad nga wa na gitay pagsulay problema. Pero ang Dios gahatag promise siya that tagaan ta niyang abundant life. Okay? So don't get me wrong, okay? Endurance or consistent or perseverance. The Bible says in verse number 2 in Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Okay? For who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Well, kung si Kristo lang bitaw, okay mo lang tawon, sa gibuhat bitaw ni Kristo dito sa cross. Kung may undang pa bitaw si Kristo, I don't know kung makabaton ba tagkaluwasan karon. Na ato'y hubog dito sa, kapiniral ba, kapiniral, nagpasalida man og, dili ito funeral, funeral, kanyang ko, ito sa Tadin. Nagpasalida man og Passion of Christ. Naihubog. Naglantaw siya. Nakita magud niya nga si Kristo gilatigo ba? Gilatigo. Di ba? Gilatigo ba ito? Gilatigo. Nagkakita niya tagabunal may usag. Ano siya ba? Gibati po niya ba ang kasakit? Pagbutan labot. Ako pa Kristo na, so bagong ko na ba?
Salamat, giwato, gibuhat ni Kristo, oy. Oh, he humbled himself. Wow. Kita ka ito, no? Jesus didn't come to tell us the answers to the questions of life. He came to be the answer. Wow. He came to be the answer. Well, may binakiman natin mga putanas nung nauna ba? Lord, ganun gi-allow mo ini mo? Lord, lami na kay, Lord, saan naman iginom? Hindi na lang undang na lang ko choir, Lord. Undang na lang ko ginoo. Kaya murag, di naman ko kasabot sa kong gibati karon. Hey, Jesus didn't come to tell us the answers to the questions of life. He came to be the answer. Amen? Next. Rita, next. Sa verse number 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Point number 2, let's forget the past. Amen? Let's forget the past. Literally, that the devil reminds us for past failures. Mao ni trabaho sa yawa. Okay? Kaya ang trabaho mo sa yawa, the Bible says, he is accuser of our brethren. When we talk about accuser, it is a person who claims that someone has committed an offense or done something wrong. No, akusahan ka ba? Okay? Akusahan ang imong gipambuhat, mao ni gusto sa yawa nga mahinumduman nimo kung unsa imong gibuhat sa una, mao nang daghan kayo nga mubalik pa gyud, musaybit pa gyud. Well, trabaho na sa yawa nga pahinumduman ka kung unsa imong ginabuhat sa una. Trabaho na sa yawa. Unta, ato na nang kalimtan. Dili kay ibutang lang sa daplin. The Bible says, forgetting those things which are behind. Kalimtan na nato to ba? Okay? Well, kaya lang taon, wala naman ko sang kuan. Okay? So, in James chapter 4 verse number 7, the Bible says, okay, pala ko James chapter 4 verse number 7, ambak na sa verse for the sake of one time, okay? Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. No? Submit, buot pasabot anang submit, ibutang nato atong kaugalingon diha sa ipailalom nato diha sa Dios ba? Okay? Ipailalom nato, tugutan nato nga ang Dios may magdominar sa atong kinabuhi. Submit means allowing God controls our life. Nganong dili man nato ma-resist ang yawa? Nganong ma-remind pa man gyud ta og mubuhat pa man gyud ta? Ngano man wala tay kana bitang close fellowship o communion diha sa Ginoo. Last kay tag Bible reading. Last kay ta sa tuang prayer life. Mo nang pahinumduman lang sa yawa. Sayon ra kita makabalik. Pag moingon tayo imong kauban nga, bay, palug ko sa next slide. Bay, talabay. Mo makaingon na tago, ato na lang gimabuhat, makalingi-lingi na lang gyud tago nabay galantaw, pero koy maglantaw ala. May magbuyog. Buyog bro, brothers bitaw gapanipa man. Well, wa man ko kabalukin sa pala pag sa next slide be. Wa man ko kabalukin sa naggamit pa ani pero unta ba? Kalimtan na. Ay, wala na, kalimtan na. Amen. Kalimtan na oy. Pastor kabalo ka pastor. Wala man. Di lang ko magsaba bitaw wala bitaw ko kabalo. Basin lang ba? Forgetting those things, forget the past. No, kalimtan na. Next slide please. Okay man ang mamuhi ta, pero pabligya lang. Pero pantari mo another story na po na. Napitaw si Pedro, kadala siyang himungaan ni adtos bulangan. Gipangutana siya. Oy, Pedro. Usa ka? Usa ka bulangan? Ay, ora dili pwede. Unsang gidala nimo himungaan man na? Ay, naon sa biya ka uroy nga mulantaw man ning inahan sa away siyang anak. Kuya mo no. Pastor, wala man tawad ka ani pero nag-update man ni karon na may online sabong. Hello. Nganong maglisod tag pag-resist niya ang mga butanga? Kay Kristohano na ka, you have the right relationship with God, pero still murag napay gapos nga gamay ba?
Nagapos pagyapo ka, pero luwag-luwag na lang. Di naman gid noon pareha sa una. Kay, sa una, manigarilyo ka, tagsa na lang manaon ka po steak sa isa ka oras. Sa una, ginagmay na lang. Pero unta, mawala na. Forget the past. Resist the devil and he will flee from you. Amen? Pagpailalom sa authority. Pagpailalom diha sa Dios. Let God controls our life. Amen? Letter B, the devil will remind us, and the devil reminds us for past failures. And in letter B, the Lord releases us from past failures. Salamat nga gipalingkawas sa Ginoo. Amen? Sa unsa nga pamaagi? In 1 Peter chapter 2 verse number 24. Nindot kini nga verse, kay imo bitaw ning i-realize, makaingon jud ka grabe jud ang gibuhat ni Kristo para nako. Grabe gud ay. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whom stripes you were healed. Verse number 2. 1 John chapter 2 verse number 2. And he is the propitiation for our sins. Siya mo'y halad pagpasigoli, pinaagi ni Kristo, and not for ours only, but also for the sins of the world. Iyaw mo na? Unsa ang gibuhat sa Dios? In 1 Peter chapter 2 verse number 25. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishops of your souls. Salamat sa kadaghan over billions of people around the world. Usa ka nga nakaplagan sa Dios. Gibutang diri sa local church, naglingkod karon ng alagad si Ginoo, nagsimba na minaw sa pulong sa Ginoo, hapit nang matulog. Wow. The Lord releases us. Gipalingkawas ta niya na sa atong mga kanang mga butang past failures na to. Gipalingkawas ta sa Ginoo niya na ayaw na to baliki. Let's forget the past. Ayaw na. Well, namang mga butang mahinumduman man gyud nato atong mga kagahapon, di ba? Di man gyud nato malimtan. Pero dili nato balikan. Ato lang katunan. Hello? Ato lang katunan. Makaingon ba kita sa una bitaw ako inana ang buko sa una. Matistimony pa mangkali nato na. Pero mahinumduman, pero dili balikan. Hello? Kay kung imong balikan, masama ra nga imo na pong gipunit ang gapos ba? Dili na po ko. Okay? Now, unsa may the Lord releases us from past failures. Sa unsa man pamagi? Okay, palayo ko sa next slide. Number one. He forgives our sins. Amen? Gipasaylo ta sa Dios. Kung ang tao, ang Ginoo bitaw pareha nato nga mapasaylo pero di malimot ay nambot na lang. Ambot na lang yun. The Bible says in Ephesians chapter 1 verse number 7, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Well, daghang kitag mga assurance of salvation, daghang kitag mga kasiguruhan, nga human nimo gidawat si Kristo. Wow, ang atong mga sala, it is forgiven. Gipasaylo na gyud sa Dios. And then number two, He erases our sins. Tiyaw mo na, unsa gibuhat sa Ginoo, gipasaylo pa ka, gipapa pag yun ang imong sala. Unsa giingon sa Bible? Isaiah 43 verse number 25, I am he that blotted out thy transgressions, and for mine own sake, and will not remember thy sins. Gipasaylo ta, gipapa ang atong sula, and number 3, gilimpyuhan pagyud kita. Busad dili nato ugaw-ugawag balik. Amen? Dili nato ugaw-ugawag balik, kay gilimpyuhan na ta. Okay? The Bible says, 1 John chapter 1 verse number 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sins. Dili lang kay basta-basta lang nga dugo ang gilimpyo sa tuwang mga sala. It is the blood of Jesus Christ. Di na nato ugaw-ugawan pa. Hello? Unta ma-realize na to na gilimpyuhan ka, gipasaylo ka, gipapa pag yun ang atong mga sala. Dili lang kay kana, He removes our sin, gikuha niya ang atong mga sala. The Bible says in Isaiah 38 verse number 17, for thou hast cast all my sins behind thy back. Wow, grabe. Maunay gibuhat ni Kristo sa atong mga sala. Number 5,
He passes over our sins. Micah 7 verse number 18, who is God like unto thee that pardoneth iniquity and passeth by transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever because he delighted in mercy. He passes over. And next, number 6, he covers our sins. Wow. What an assurance. Kristohanon gipalingkawas sa Dios. O dili mo sugot ang Dios ka ato nang balikan. Next, let your past. Balik ko sa next slide. Next slide, please. Let your past. Next slide, please. Let your past be past at last. Forget the past. What a challenge ni Paul. As we press toward the mark of the prize of the high calling of God, we need to focus on Jesus. Number 2, forget the past. Lisod kayo, oy, og manglimbasog ta sa pagdasdas niya, ato pagyapong balikan. Napay may apil og dagan nga nabilin ang imong kuan, ibalikan nimo kay mubalik siya ko. Time out. Wala eh. And then number 3. In verse number 13, and reaching forth unto those things which are before. Number 3, face the future. Amen? Focus on Jesus. Number 2, turulan forget the past. And number 3, face the future. Letter A, God brings new things into your life. Amen? Next slide please. Guys, okay. Ang Dios mo dala og mga bag-o nga butang sa atong kinabuhi. Sa diha nga nakabatong kita kaluwasan, God changed our mind. Kay Paul, nakabaton siya bag-o nga mga goals iyang kinabuhi. New goal, new desire, new heart. God brings new things into our life. In Isaiah 43 verse number 18, remember ye not the former things, neither consider the old things. Behold, I will do a new thing. Next verse, please. Behold, I will do a new thing. Amen? So God is a God of many chances. Maybe sa atong kinabuhi, mga failure kita. Pero salamat nga ang Diyos mo dala og mga muhimo og mga bag-o nga butang sa atong kinabuhi. Di nato nakalimtan. Amen? Because God is like, paliho ko sa, is like a software. Next slide, please. He enters our life, scans our problems, edits our tensions, downloads solutions, deletes our all worries, and saves us. Wow. Next, God gives you a hope and a future. The Bible says in Jeremiah 29 verse number 11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Man, there's no reason nga muundang ka karon sa imong kabuhat para sa Dios. Walay rason nga muundang kag choir. Walay rason nga muundang kag tudlo sa mga bata. Walay rason nga muundang kag simba. Kaya nga naman, ang Dios gahatag kanatog paglaom ug nindot nga kaugmaon. Kung muundang ta na ba? May tabo ba? Well, ang atong kalawasan, di man mawala. Pero unta mga plano sa Ginoo sa to ba? Sayangan na to. Hello? God gives us you hope in the future. And then letter C, we must press on to know the Lord. Dapat unta, ninintak na sa kapunan, I hope unta atong masabtan ba? As we press toward the mark, dapat we have that desire nga ato pag yung ilhon manglimbasog ta sa pagdasdas. I know nga dili sometimes di ta gusto, di ta ganahan mo basag Bible. Sabi kay mga panahon inon ana, nga grabe imong ganahan kay kakaron. Pero may abot ang panahon di na po ta ganahan. Pero diha makita ang challenge ba? Nga imong gipugos ang imong kaugalingon. Amen? Antay, na mga panahon nga di ka ganahan mo simba, pero imong gipugos ba? Midas-das ka ba? May mga panahon nga di ka mapilkuwer kay kapoy kayo, pero imong gidas-das imong kaugalingon. May mga panahon nga di ka ganahan mo sulwining ka stagyong laaya, pero imong gipugos.
We must press on to know the Lord. Amen? Hosea chapter 6 verse number 3. Then shall we know if we follow on to know the Lord? Unsay promise? Kung mapadayon ta sa pagkat-on, pagsunod diha sa Ginoo, unsay promise? His going forth is prepared as the morning, and He shall come unto us as the rain. Unsay pasabot niya na? Security and satisfaction. Wow. Security and satisfaction. Letter D, God wants you to grow in Christ likeness. Ang anak, muliwat gid na sa amahan. Kay kung buotan ang anak, liwat na sa inahan. Kay kung badlongon ang anak, way amahang mo angkon. Pero unta, we claim mo ta, ngayon i-claim mo ginato ng himo tang anak sa Dios the moment nga gidawat nimo si Kristo. Unta, mugrota inanang area. Christ likeness. Mugrota diha ang area. Dili lang kay ang kanabitang sapa nga pundo. Hugaw biya na. Hugaw. Every living gidesign gid na sa Dios nga motubo, mo grow. Busa ikaw, bati kay pamalandungon ba Sunday school ni Pastor Gilbert gaganiha. Bati kay malipay kasi mong anak nga magkat-o nagsultig mama. Pag edad og 2 years old, mama. Pag edad og 5 years old, mama. Pag edad og 10 years old, mama. Mabalaka tana, oy. Makapatsikap biya uroy tana. Unya og maura manggihapon ta. Dugay na tang Kristohanon, maura gihapon ta. Mama. Mama. We need to grow. We need to grow. Letter E. Your ultimate future, ato ni hinduman, your ultimate future is in heaven. When the Bible says, 2 Timothy chapter 4, verse number 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Makaingon ka na. Wow. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love is appearing. Kung mga tubang do sa Ginoo one day, na a crown of righteousness. Kay samtang ikaw nagulat sa Dios, nang limbasog ka sa pagdasdas, samtang naapatanin ng kalibutan na. Wow. I hope, intak na sa kapunon, I press toward the mark. Number 1, focus on Jesus. Number 2, forget the past. Number 3, face the future. Let's pray, Lord. Salamat sa imong pulong.